बर्तमान आज गोटे वीडियो बनाऊँगी जोटा कि आमर मानसंकर द्वितीय पाठ उपर अच्छी। प्रथम पाठ तो मुझे कर सारी देखिथे तो द्वितीय पाठ से नहीं आसी। द्वितीय पाठ प्रथम प्रश्न देखो ये प्रथम प्रश्न अच्छी 8 7 5 6 2 0 7 और 6 मध्य प्रभेद केते। तो देखिपे या मध्य प्रभेद आमको केते पचार 7 आउ 6 मध्य। तो 7 आउ 6 मध्य प्रभेद केमिति बाहर करवा ना देखो आम जदि लिखिकी आम बाहर करवा से स्थानीय मान लिखा तापर से वियोग करवा से प्रकार कले हम। किंतु आम ए गोटे ट्रिक करवा जहाँद्वारा कि वियोग न कले आम शीघ्र जापर उत्तर कौन हम। तो कहीदे मन रखिए टे 7 आउ 6 देखो कौटी अच्छी तार स्थानटी कौटी 7 आउ 6 तो 7 आउ 6 भितर एटी अच्छी 7 एटी अच्छी 6 मझिरे गोटे संख्या अच्छी एवं शेष को दुईटी संख्या अच्छी देखिपा ये। तो मझिरे जो संख्याटी अच्छी सी हो 9 और शेष जो दुईटी संख्या अच्छी से 0। बर्तमान जी 7 आउ 6 कौन परिवर्तन हम देखा। 7 रु मु नॉर्मली लिखी कौन करी ना 7 रु 1 वियोग करने तुम जब मन से 8 था 8 6 भितर कही था तेज आम कौन करते 8 रु 1 वियोग करते। तो ये 7 रु 1 वियोग करदे आसरी आमर के ना 6। बर्तमान मझे 5 अच्छी देखिए 5टा मझे जी अच्छी सी हो 9 होगला। बर्तमान 6 परम मित्र को लिखी कही 6 मध्य तेणुक जहाँ मध्य कही 2 नंबर जी थी तार परम मित्र को लिखा से हो कौन 4। बर्तमान 2 पकईदे 0 आउ 0 पड़ 0। यही प्रकार आम कौन करवा तार उत्तर बाहर कर वियोग न कर सीधा सड़क यही प्रकार कले सहज हम। नेक्स्ट 2 नंबर को जीवा। 2 नंबर प्रश्न कही 1 0 2 7 को व्यवहार कर बृहत्तम और क्षुद्रतम संख्या लेख। तो यहाँ सहज हम मुझे भावुँ बृहत्तम संख्या आम जानी प्रथम बड़ संख्याटी को लिखा 7 तापर 2 तापर 1 तापर 0। किंतु सान संख्या लिखला बेले आपको एक्चुअली आमर उल्टे देले सान संख्या हो किंतु ये उल्टे पारिबा नाही कहीं 0 अच्छे प्रथम तेणुक 1 लिखा तापर 0 तापर 2 तापर आसब 7 ये हो तुम क्षुद्रतम संख्या ये हो तुम बृहत्तम संख्या। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न को जीवा कही गोटे अंक 3 थर व्यवहार कर 6 अंक विशिष्ट बृहत्तम और क्षुद्रतम संख्या लेख। देख गोटे अंक 3 थर आम व्यवहार करवा अधिक गोटे अंक को आम 3 थर ही व्यवहार करके 6 अंक विशिष्ट सबुठ बड़ लिखा एवं 6 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या लिखा। हेले जो अंकटी को 3 थर व्यवहार करवा से अंकटी किए हो निश्चित भाव बड़ लिखला बेले बड़ अंक हम और सान संख्या लिखला बेले सान अंक को आम 3 थर लिखा। तो बड़ अंकटा हूँ किए ना आम जानते अंक भितर बड़ अंक हूँ 9। तो आम 9 को सर्वाधिक थर लिखा केते थर लिखा ना 3 थर 9 9 9 3टा होगा। बर्तमान आउरी आमको 3टा अंक आवश्यक आउ 3टा अंक कौन हम 8 7 6। बर्तमान देख 6 अंक विशिष्ट संख्या है ना नहीं 6 अंक विशिष्ट संख्या है सेपर क्षुद्रतम संख्या देखा बेले कौन करवा ना सबुठ सान अंकटी हूँ किए ना 0। तो 0 को आम 3 थर लिखा किंतु 0 को आम आरंभ 3 थर लिखिपर ना। तो प्रथम कौन करवा 1 लिखिदे तापर 3टा 0 लिखिदे होगला। बर्तमान कौन करवा केतोटा अंक है 4टा अंक है। बर्तमान सान आड़ू ही लिखि लिखि जा अर्थ कौन हम 1 पर कौन आसो 2 तापर आसो 3 यही प्रकार आम संख्या मान को लिखा। आशा कर बुझीपारे यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। नेक्स्ट प्रश्न कही 23 और 43 मध्य केतोटी गणन संख्या अच्छी। मुझे प्रथम पाठ ये प्रकार प्रश्न गोटे थिला आम देखी 23 और 43 मध्य केतोटी गणन संख्या अच्छी। 23 और 43 भितर गणन संख्या जाना हेल्ले 43 रु 23 वियोग करदे। तो 43 रु 23 गले के 0 4 रु 2 गले आसो 2। एठी आमको कौन पचार मध्य पचार मध्य जदि पचार पुणी थे 1 वियोग करवा तो केते आसब 19। जदि आमको पर्यंत पचार था पर्यंत पचार थे आम 1 जोग करें किंतु मध्य पचार तेणुक आम ये 1 वियोग करदे आमको उत्तर मिल जाए आंसर हो 19। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा 3 8 7 5 8 6
8 ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ କେତେ? ଦେଖ ଏଠି 8 ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ପଚାରିଛି। ତ ଗୁଣଫଳରେ ଦେଖ ତୁମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଲେଖିବ ତାପରେ ଗୁଣନ କରିବ, ଯାହା ଅଲଗା ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମଟା ଆମେ କଲେ ଟ୍ରିକ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିକ୍ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବା। କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ଟ୍ରିକ୍? ଏଠି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବି ନା 8 ଦୁଇଟି ଅଛି, ତେଣୁକରି 8 ଅଷ୍ଟା 64 ପକାଇଦେବି। 64 ପକାଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖିଲ, ପ୍ରଥମ 8 ପରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଗଣିବା। ପ୍ରଥମ 8 ପରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଦେଖିଲ, ଗୋଟେ ଏକାଙ୍କ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ପକାଇଦେଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ 8 ପରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 1 2 3 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 4, 4ଟା ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁକରି ଏଠି 4ଟା ଶୂନ ପକାଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଦେଖିବା। 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା, ତ ପୂର୍ବ ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ପାଠର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏଇଟା। ତ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନା ଯେତେ ଅଙ୍କ କହିଛି ସେତିକି ଅଙ୍କ ହେବାର ଅଛି ଆମର ଯେମିତି ହେଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆ ପାଇଁ ବୋଲି 9 ପକାଇ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେତେଟା ଅଙ୍କ ହେଲେ 5ଟା ଅଙ୍କ ହେବ, 4ଟା ଅଙ୍କ, ତେଣୁକରି 4ଟା ଶୂନ ପକାଇଦେବା। ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ଉତ୍ତର। ଏହି ପ୍ରକାର କଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ନେକ୍ସଟ କହିଛି 2, 0, 5 ଅଙ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଓ ବୃହତ୍ତମ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ଏବେ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରକାର ହିଁ ହେବ ପ୍ରାୟ। ତ ତୁମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କର ଏ ନମ୍ବରଟି କିଭଳି ହେବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି 10 ଠାରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 1 କେତେ ଥର ଅଛି? ଦେଖିପାରୁଥିବା କହିଛି 10 ଠାରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 1 ରହିବ। ଦେଖ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ 1 ରହୁଛି ନା ଆମର 10 ହେଲେ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 1, 10ରେ ରହିବ, 10 ପରେ ଆସିବ 11ରେ, ଆଉ ଥରେ ଆସିବ 12, ତାପରେ ଆସିବ 13, ଏମିତି 14, 15, 16, 17, 18, 19, ହଁ ନା ନାଇଁ? 19 ପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ 20 ତ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା 2 ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ଏଠି କେତୋଟା ଅଙ୍କ ହେଲା ଦେଖିଲେ ଗଣିଦେଲ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ଅର୍ଥ ଏଠି ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଆମର କେତୋଟି ଅଙ୍କ ହେଲା ନା 10ଟି ଅଙ୍କ ହେଲା। ତ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହୁନି। ତ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା 10 ଠାରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 1 କେତେ ଥର ଅଛି ନା 10 ଥର ଅଛି। କେତେ ଥର ଅଛି? 10 ଥର ଅଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 1 ପଚାରିଛି, ହୁଏତ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗଲାବେଳେ 2 ପଚାରିପାରେ, 3 ପଚାରିପାରେ କି 4 ପଚାରିପାରେ, ଯେଉଁଟା ପଚାରୁନା କାହିଁକି 10 ଥର ହିଁ ହେବ ଆନ୍ସର୍। 10 ଥରକୁ ହେତୁ ରଖିଥିବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ। ଦଶକ ସ୍ଥାନ ଯଦି ପଚାରିଛି ତାହେଲେ 10 ଥର ହିଁ ହେବ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି 100 ଠାରୁ 1000 ମଧ୍ୟରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 1 କେତେ ଥର ଅଛି? ଦେଖ 100ରୁ 1000 ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ତୁମକୁ ସୂଚନାରେ ଦେଇସାରିଛି, ଜାଣିପାରିବ ଯେ 100ରୁ 119 ଭିତରେ ଆମର 10 ଥର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। 100ରୁ 119 ଭିତରେ। ତ 1000 ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ 1000କୁ ଯିବା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖିଲ, 100ରୁ 119, ସେମିତି 200ରୁ 219 ଗୋଟେ ଆସିବ, ସେମିତି 300ରୁ 319 ଗୋଟେ ଆସିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇ ଆସିବ 900ରୁ 919 ଯାଏଁ ଆସିବ ନା। ଅର୍ଥ 100ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି କେଉଁ ଯାଏଁ ଆସିଲା ନା 900 ଯାଏଁ ଆସିଲା। ଅର୍ଥ କେତେଟା ଅଙ୍କ ଥିବ ନା 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ତେଣୁକରି କ'ଣ କରାହେଲା, ଗୋଟାକର ଅଛି 10 ଭାଗ, ତେଣୁକରି 9 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରାହେଲା। ଅର୍ଥ ଏ ଭିତରେ ଅଛି କେତୋଟି? ଏ ଭିତରେ ଅଛି ନା 10ଟି। ଏ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେବ, 9ଟା 10 ଥିବ ନା ନାହିଁ? ତ 9ଟା 10 ମିନ୍ସ 9କୁ 10ରେ ଗୁଣି ଦେଲେ 90। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ତ ସୂଚନା ଦେଖିକି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ନମ୍ବର ହେଲେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷରେ ମୁଁ 11 ଆଉ 12 ନମ୍ବର କରିକି ତୁମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଇମେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବ। ଆଉ 13 ନମ୍ବରଟା ଏବେ ମୁଁ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ନମ୍ବରରେ 789 ଗୁଣନ 999 ଦେଇଛି। ଦେଖ 789 ଗୁଣନ 999 ହେଲେ ଆମର 999 ଯଦି ଥିବ, ଟ୍ରିକ୍ ଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ, 789 ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା 788, ଅର୍ଥ ତା'ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖିବା। 779ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି 9 ଅଛି? 3ଟି 9 ଅଛି।
ତିନୋଟି ନହ ପକେଇ ନେବା। ବିয়োଗ କରିବା କେତେ ନା 788। ଏଠି ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ବିয়োଗ କରିବା, ଅର୍ଥ 7 8 8 ବିয়োଗ କରିଦେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ପଳେଇ ଆସିବ 1 1 2 8 8 7। ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ତୁମର ଆନ୍ସର। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 799 ଲେଖିବା, 3ଟା 9 ଜାଗାରେ 3ଟା 0 ପକାଇବା, ତାକୁ 799 ଏକା ବିয়োଗ କରିବା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରୁ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ବିয়োଗ କଲେ କେତେ ହେବ। 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 7ଟା 9। 7ଟା 9ରୁ କ'ଣ କରିବା ନା ବିয়োଗ କରିବା କେଉଁଟା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, 6ଟା 1 ବିয়োଗ କରିବା। ତ ବିয়োଗ କଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଆସିବ 8 8 8 8 8 8 9। এই ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ବିয়োଗ କରିପାରିବ। 10 ଲକ୍ଷରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1ରେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ 6ଟି ଶୂନ ରହିବ। ତ ଏଠି ତ 5ଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି, ତ ଆମର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 6ର ଫେଡ଼ିବା, 6କୁ ଆମେ 10ରୁ ଫେଡ଼ିବା, 10ରୁ ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ଆସୁଛି 4 ଆସିବ। ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ 9ରୁ ବିয়োଗ କରିବା, 9ରୁ 9 ଗଲେ 0, 9ରୁ 5 ଗଲେ 4, 9ରୁ 8 ଗଲେ 1, 9ରୁ 7 ଗଲେ 2। ଏ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଉତ୍ତର ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛି 900ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଦେଖ 11 ଦ୍ୱାରା 900ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି। 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ମିନ୍ସ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 11କ ପଣିକିଆରେ ଥିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ, 11କ ପଣିକିଆ ରହିବ। ତ ଗୋଟେ କାମ କର, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା 900କୁ 11 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିନିଅ। ତ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖିଲ ଟିକେ, 11 11 ଅଷ୍ଟା 88, ହଁ ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛି, 11 ଅଷ୍ଟା 88। ଆଉ କେତେ ରହିଲା 2, ତ ଇଏ ଆସିକି ଏଠି 2 ପଡ଼ିଗଲେ ହେଇଯିବ 20। ତ 11 1 11, ଆଉ କେତେ ବଳିଗଲା ନା 9/11 ବଳିଗଲା। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା 81 ଦ୍ୱାରା ଯଦି 11 ଗୁଣିବା ତାର ସଂଖ୍ୟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଏ 9 ଯେଉଁ ରହିଲା ଏ 9ଟା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଭାଗଶେଷଟି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 900ରୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା 9 ଯେହେତୁ ବଳକା ଆସୁଛି, 900ରୁ ମୁଁ 9 ବିୟୋଗ କରିଦେଲି। 900ରୁ 9 ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିଯିବ ନା ଇଏ ଆସିଯିବ 1, ଇଏ ଆସିଯିବ 9, ଇଏ ହେଇଯିବ 8, 891 ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏଥିରେ 11 ଯୋଗ କରିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ 2 0 1 8 1 9 902। ତ ତୁମର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ହେଉଛି କିଏ ନା 891 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 902। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା ହରଣ କରିନେବ। ହରଣ କଲା ପରେ ଭାଗ ଶେଷ ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ 900ରୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବ। ତ ଭାଗ ଶେଷ 9 ଆସିଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ 9ରୁ ବିୟୋଗ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଯାହା ଆସିବ ବିୟୋଗ ଫଳ ତାହିଁରେ 11 ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ପଳେଇ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 1000ରେ ଅତି କମ୍ରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ 23 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଦେଖ 1000କୁ ତୁମେ 23 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିନିଅ। ତ 1000କୁ ଯଦି ଆମେ 23 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଭାଗଫଳ କେତେ ଆସିବ। ଆମର ଭାଗଫଳ ଆସିଯିବ 43 ଏବଂ ଭାଗ ଶେଷ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେ ଭାଗ ଶେଷ ଆସିବ 11। ତୁମେ ନିଜେ ହରଣ କରିବ, କ'ଣ ଆସ ତୁମେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିବ ଯାହା ଆସିବ। ତ ଭାଗ ଶେଷଟା ଆମ ପାଇଁ କାମର ଦରକାର। କେତେ ଯୋଗ କଲେ ପଚାରିଛି, ଦେଖ 11 ଅଛି, ଆମକୁ 11 ରହିଲେ ହେବନି, ଆକୁ 23 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ 11ରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ 23 ହେବ କେମିତି ଜାଣିବା ନା 23ରୁ 11 ଫେଡ଼ିଦେବା, 23ରୁ 11 ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ତ କେତେ ଆସିଯିବ କହିଲ 23ରୁ 11 ବିୟୋଗ କଲେ ଆସିଯିବ 12। ତ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଉତ୍ତର। ସେହିପରି 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି 50,000ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 10ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ। ଯେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାର କହିଥିବ ମନେ ରଖ ସବୁବେଳେ ତା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିଦେବ। ଅର୍ଥ 50,000 ଗୁଣନ 10। ତ 50,000 10କୁ ଗୁଣନ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 5ରେ ଆସିଯିବ ତୁମର 5ଟି ଶୂନ, ତ 5 ଲକ୍ଷ। ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 1 କିମି। ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 କିମି। ତ 1 କିମି ଦେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରତି 100 ମିଟର ଅର୍ଥ ମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ 1 କିମିକୁ କ'ଣ କରିବା ମିଟର କରିଦେବା। 1 କିମିଟା କେତେ ମିଟର କହିଲ 1000 ମିଟର।
तो या मन रखा। तो प्रति 100 मीटर गोटे चारा पोतुची केतोटी चारा पोतुची 100 मीटर। तो कही 100 मीटर रे गोटे लेखाएं खुंटी पोतिले केतोटी खुंटी आवश्यक हम। देख प्रथम तो 1 रे गोटे पोता हो तापर कौन हम ना प्रति 100 रे गोटे लेखे पोता हम। तो 1000 रे केतोटी 100 अच्छी केमी जाना ना 1000 को 100 द्वारा भाग करदे। तो 2टा शून्य कटेला के आसला 10 अर्थ 1000 रे 10टा 100 अच्छी। तो ये 10टा 100 रे 10टा खुंटी पोता हम प्लस 1 नंबर जो स्थानटा ताही गोटे खुंटी पोता हम ना ना। तेणुक एटी हो 11 उत्तर। प्रायतः पिला कौन करती ना भाग करी भाग पड़ा जहाँ आसला से आगे लिखि दिखती कि सेटा को लिखा ना भाग कलापर से 1 जोग करके लिखा। 20 नंबर प्रश्न बर्तमान देखा। 20 नंबर प्रश्न कही रास्तार गोटे पाखरे 30 मीटर दूरतार गोटे गोटे खुंट पोता जाइए। गोटे गोटे अर्थ कौन 30 मीटर दूरता लाखारे गोटे गोटे पोता है अर्थ गोटे खुंट आउ गोटे खुंट मध्य दूरता हूँ केते ना 30 मीटर। तो सी आमको कही प्रथम और 1500 खुंट मध्य दूरता केते प्रथम और 15 नंबर। तो प्रथम और 15 भितर दूरता केते कहून। तो 15 फेराण 1 कर दियो केते आसीबो 14 अर्थ आम तांको भितर गैपटा होची 14टा खुंटर हाँ ना नहीं। तो ये 14टा खुंटर गैप केमी आसो ना गोटे खुंट दुईटी खुंट भितर होची 30। तो गोटे खुंट आउ गोटे खुंट भितर 30। तो 14टा 30 गुणन कराहब 14 गुणन 30। तो या द्वारा तुम उत्तर आसीज। उत्तर केते आसो ना 420 मीटर। बुझीपार प्रश्नर उत्तर केमी बाहर करवा ना जो खुंट 1500 खुंट मध्य कही। तो 15 आउ प्रथम खुंट तो 1 तो 15 रू 1 वियोग कले आस 14। 14 को कौन करा ना 30 रे गुणन कर दिया जाउछि। बर्तमान जी 21 नंबर जोटा कि परीक्षा करी देख कही मुझे परीक्षा करी देखटी को तुम अलग कर नहीं आसबि लास्ट को तुम वीडियो पाइपर प्रश्न उत्तरटी। नेक्स्ट 22 नंबर तो एग्जाम्पल देइछि किंतु पुणी कहीदे जो क नंबर प्रश्न और ख नंबर प्रश्न अच्छी ताकू टिके विश्लेषण करके कहूँ भल से देखा। देखिए 8 गुणन 9 करने आधार प्रणाली ये हूँ आधार ठारू कम संख्या तेणुक आधार ठारू ये कम ना नहीं आधार संख्या हूँ 10 10 रु 8 कम तेणुक माइनस चिन्ह ये देदेबा कौन करवा माइनस चिन्ह देदेबा। तो मुझे बड़ करके लिखिदे 8 गुणन 9 देछि। तो 8टा 10 रु केते कम ना 2 कम 9 केते कम ना 1 कम। तो आम ये कौन करवा ना गुणन करवा या दुईटी पार्ट करना 2 को 1 गुणन करके पकईदे 2 1 2 सेमती कौन करवा ना एपट साइड जो अच्छे आम पकड़ापी तुम जेकोसी गोटे वियोग कर 8 रु 1 वियोग कर नचेत 9 रु 2 वियोग कर जेकोसी गोटे कर मु कौन करना 8 रु 1 को वियोग कर 8 रु 1 गले के 7 ये होगला तुम उत्तर 72। देख 9टा 72। बर्तमान जी 6 गुणन 8 तो 6 गुणन 8 मध्य से प्रकार ही करवा एठी लिखिदेली 6 एठी लिखिली 8। बर्तमान मत को आधार ठारू ये कम ना अधिक कम तेणुक 2 जार माइनस चिन्ह देदेली केते बड़का कार्यटी तुम निजे करनी देख उत्तर निश्चित भाव 48 आसीबो। 23 नंबर प्रश्न देइछि से प्रश्न देइछि किंतु ये आधार ठारू अधिक संख्या गुड़िक अच्छा। तो करवा गोटे गोटे देइछि 18 गुणन 19 18 गुणन 19 18टा कौन हो ना आधार ठारू अधिक हो ना नहीं केते अधिक ना 8 अधिक सेपरी 19टा केते अधिक ना 9 अधिक। बर्तमान गुणन कर 9टा केते 72 18 रे 9 मिस किंबा 19 रे 8 मिस जेकोसी गोटे कर कर्नर रे ए उपरू तलू करिया आमे। तो 18 रे 9 मिसले आमर हो जाउछि केते 27। बर्तमान कही मु जस्ट कहली जे एठी गोटे अंक का रहिबो तो अन्य अंकटी एई घर को पळे आसीबो अर्थ 27 7 मिसले केते 34 ए 2 को 2 पड़गला ये हूँ तुम उत्तर। से देखिए कल 17 गुणन 16 कौन हम। तो 17 गुणन 16 कौन अच्छी ना ये अधिक अच्छी तेणुक प्लस चिन्ह देली 7 लिखिली
छः अधिक अच्छी तेणु प्लस देली 6 लिखिली 700 केते 6 सप्ताह 700 केते ना 6 सप्ताह होची 42 17 6 मिस किंबा 16 7 मिस केते आसीबो 23 बर्तमान 4टा एकानी पळे आसीबो तो 4 एकानी आसले केते हेजिबो 27 272 यही प्रकार तुम्हें 23 नंबर को मध्य करि परिबो। सही परि देखिबा 24 नंबर प्रश्न को 24 नंबर प्रश्न रे कोन करिछि ना बड़ आ सान मिसेई की देछि अर्थ एथि देछि 14 मीन्स 10 रु 4 अधिक किंतु ये 10 रु कोन 2 कम तो आधार ठारू कम अधिक थिले आर प्रोसीजर टिके अलगा तो 4 को 2 की जेमती गुणुथिले सेमती गुणी देबा किंतु ऊपर गोटे ऋणांक चिन्ह देबा ऊपर कोन देबा ऋणांक चिन्ह तापरे कोन करबा ना 14 रु 2 फेड़ किंबा 8 4 मिस तम इच्छा जोड़ा करछ कर उत्तर कोन आसीबो 12। वर्तमान ए ऋणांकड़ा को आम धनांक करिया को पड़िबो ए जो ऋणांक अछि या को धनांक करिया केमिति धनांक करिबा ना 8 रो परमित्र को लिखि देबा 8 रो परमित्र केते 2 एठू 1 वियोग कर देबा 12 रु 1 गले केते 12 रु 1 गले होछि 11 ये हे गला तुमरो उत्तर बुझि पारले। नेक्स्ट आ गोटे प्रश्न देखि ख नंबर प्रश्न को जिबा ख नंबर प्रश्न देखि परथबे कोन अछि ना 19 गुणन 9 तो मते को ये आधार ठारू अधिक तो प्लस देबी या आधार ठारू कम माइनस देबी आधार ठारू केते अधिक 9 अधिक ये केते अधिक 1 कम तेणु करी अंक दुटा गुणन कले कोन आसी जीवो 9 1 9 ऊपर रहइबो ऋणांक वर्तमान 19 रु 1 फेड़ किंबा 9 रे 9 मिस केते आसीबो 18 जेमिति कहिथिली 9 रो परमित्र पड़िजिबो एठी 1 आ 18 रु 1 वियोग कर देले हो जाउची 17 तो ये हे जीवो तुमारो उत्तर। से परी 25 नंबर प्रश्न को जिबा 25 नंबर प्रश्न रे कोन अछि ना आधार संख्या ठारू सेही प्रकार आधार प्रणाली नहीं हिची किंतु एठी 100 होउची आधार अर्थ हमरो 1 करे 2टी शून्य रहिबो तेणु करी 2टी अंक पर्यंत हम डाहाण पार्श्व रखि परिबा। चलो उदाहरण माध्यम देखिबा 25 नंबर टा 91 गुणन 92 तो एमान दीटा जाक 100 रु कम ना नहीं तो माइनस चिन्ह दे देली केते कम ये होची 9 कम तो 09 लिखिबी कोन लिखिबी 09 ये केते कम 8 कम तो आकु लिखिबी 08। वर्तमान कोन करिबा जेमिति करथिले ना डाहाण पार्श्व दु जण को गुणन करिबा 9 टा केते 72 वर्तमान जे कोन गोटिए करिबा आकु वियोग करिबा 91 रु 8 फेड़ 91 रु 8 गले केते ना 83 वर्तमान 2टी अंक रहिबो एठी आमे गोटे अंक नेबा नाही एठी 2टा अंक रहया को बाध्य काहेकि ना आधार होची 100 100 रे 2टी शून्य अछि तेणु करी जहा आसिला ताकू लिखि नेबा एई प्रकार आमे या गुणन कार्य करिबा। तो ख नंबर प्रश्न मु तुम पई काम दे दउची तुम निजे करिवो जानिबो जदी 3टी अंक हेई जिवे ताहाले गोटे अंक को एपट साइड आनिबो बुझा पड़ला। वर्तमान 26 नंबर प्रश्न को जिबा 26 नंबर प्रश्न रे कोन अछि ना प्लस आउ माइनस अलग अलग अछि अर्थ जणे अधिक होबा आउ जणे कम होबा देखिलो 106 गुणन 93 देछि तो 106 केते अधिक ना 06 अधिक ये केते कम ना 07 कम वर्तमान देखो 6 सप्ताह केते 42 किंतु कहिथिली एठी चिन्ह जदी अलगा थिबो ताले ऊपर ऋणांक चिन्ह रहिबो। वर्तमान कौन करिबा ना तमे इच्छा 106 रे 7 मिस किंबा 93 रे सॉरी 106 रे 7 फेड़ किंबा 93 रे 6 मिस जोड़ा ले गोटे कर तो 93 रे 6 मु मिसै दोची 93 6 मिसले होची 99। वर्तमान आको आमे धनांक करिया केमिति करिया तम पाखरे दुईटी उपाय अछि गोटे उपाय रे मु कहूची जोड़ा कि सीधा सड़क हेई परिबो नाही जदी आ गोटे उपाय रे कले मध्ये हबो सेटा पर मु कहिबी। तो कौन करिया ना ए 2 रो परमित्र को फास्ट लिखि नेबा 2 रो परमित्र होची केते ना 8 जेहेतु आम ये परमित्र लिखिले एठी 1 ऋणांक हबो अर्थ एठू 1 आउथरे वियोग हबो तो 1 वियोग कले कोन हबो ना 4 तो ऋणांक थिला आउथरे 1 ऋणांक हला तो 4 1 5 ऋणांक हो जिवो जेहेतु दिरे जाक ऋणांक अछि मिसि जिवे तो 5 रो ऋणांक रो परमित्र के 5 का तो एठू 1 वियोग हबो आउथरे 1 ऋणांक अर्थ 1 वियोग
9 ରୁ 1 ଗଲେ ହେଉଛି 8। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର। ନଚେତ୍ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ସହଜ ଉପାୟ, ଇଏ ଯେଉଁ 42 ଅଛି 42କୁ କ'ଣ କରିବା ନା 100ରୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। 42ରୁ 100ରୁ ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ 58। 69ରୁ 1 ଫେରିଦେବା। 69ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ ନା 98। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କଲେ ଜାଣିପାରିବ ତୁମେ। 110 ଗୁଣନ 91। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କେତେ ଅଧିକ ନା 10 ଅଧିକ, ଇଏ କେତେ କମ୍ ନା 9 କମ୍। ତ 10 ନୂଆ କେତେ ହେଇଯିବ 90 ଉପରେ ଋଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ 110ରୁ 9 ଫେଡ଼ ତ କେତେ ଆସିଯିବ 101 ଆସିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା 90କୁ 100ରୁ 90 ଫେଡ଼ିଦେବା। 100ରୁ 90 ହେଲେ କେତେ 10। ଏଥିରୁ 1 ବିୟୋଗ କରିଦେବା। 1କୁ ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ନା 100। ଏ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଚାଲ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ବଳକା, ଏଠାରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିଛି, ଦେଖି ବୁଝିନେବା।